Veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. Kako prenose zapadni i ruski mediji, NATO je digao najveću vežbu decenije, a onda se pojavio jedan ruski brod i svi su se, da kažemo, okočili. Dakle, 9 zemalja članica NATO saveza povuklo je svoje najbolje podmornice i ratne brodove ka obalama Norveške. To je period od 19. do 29. maja godine 2026. Arktik i Severni Atlantik postali su najveća vojna pozornica na planeti. Britanci su poslali nosač aviona HMS Prince od Walesa, Nemci su doveli svoje fregate, Amerikanci, Francuzi i Kanađani rasporedili su borbene avione iznad mora, Holanđani su dodali svoje podmornice. Sve se to odvijalo pod budnim okom norveških snaga koje su bile domaćini. Zvanično to je bila vežba. I to ne bilo kakva vežba. Vežba koja je trebalo da pokaže jednu stvar. NATO je spreman, NATO je ujedinjen, NATO kontroliše severne vode. A nezvanično, kako tvrde analitičari, to je bio odgovor na ono što se već godinama dešava. Rusija nije nestala sa Arktika. Rusija se nije povukla sa severa. Naprotiv, dok je ceo svet gledao ka Ukrajini, Moskva je tiho, ali uporno gradila svoje uporište na polarnom ledu. I tada, usred svega toga, usred najveće pomorske demonstracije sile koju je NATO organizovao posljednjih godina, desilo se nešto što niko nije najavio. Nije se desilo na bojnom polju, nije bilo eksplozije, nije bilo paljbe, nije bilo sirena. Pojavio se jedan brod. Ne jurišni, ne oklopni, ne naoružan do zuba raketama. Brod koji je po svim standardima klasičnog ratovanja trebalo da bude nebitan. Ali taj brod je ušao tamo tačno gdje nije trebalo da uđe. I kada je ušao, zaustavio je pola sveta. Zove se Jurij Ivanov. A ko je zapravo Jurij Ivanov i zašto njegovo ime izaziva drhtanje u Pentagonu? Jurij Ivanov nije običan ratni brod. To je prvi brod u svojoj klasi projekat 18280. Njegov zadatak nije da puca na neprijatelja. Njegov zadatak je da sluša. Kako to izgleda u praksi? Zamislite ogromnu platformu koja plovi međunarodnim vodama. Naoko bezopasna. Na njenoj palubi nema velikih topova, nema lansera sa krstarićim raketama. Ono što ima to su antene. Ogromne, bele kupole koje ne služe za komunikaciju, služe za presretanje. Jurij Ivanov pripada klasi brodova koje vojni stručnjaci zovu SIGINT, Signal Intelligence. To znači da njegova posada ne traži neprijateljske podmornice sonarom. Oni traže nešto drugo. Traže elektronski otisak prsta svakog ratnog broda u blizini. Kada NATO pokrene vežbu, svi ti brodovi, nosači aviona, fregate, podmornice počinju da emituju signale. Radari skeniraju vazdušni prostor. Komunikacije idu od broda do broda, sateliti šalju podatke. Pojedinačni avioni prijavljuju svoju poziciju. Svaki od tih signala je kao potpis. Jurij Ivanov je tu da te potpise sakupi. Prema izveštajima zapadnih vojnih instituta poput US Naval Institute i portala Naval News, ovaj brod je opremljen najsavremenijom tehnologijom za mapiranje radarskih frekvencija. On može da odredi tačnu lokaciju svakog radara, da analizira njegovu snagu, talasnu dužinu, način rada i ne samo to, može da presretne komunikaciju između brodova. Kada stručnjaci kažu da Jurij Ivanov vrši elektronsko izviđanje, to u prevodu znači on krade tajne, ne fizičke dokumente, ne mape ljudi, krade način na koji NATO ratuje, koje frekvencije koriste, kako razmenju podatke, kako koordinišu napad, kako se brane i sve to radi bez da ispali jedan metak. Naoružanje ovog broda je po svim standardima simbolično. Ima teške mitraljeze, ima prenosive protivavionske sisteme tipa Igla i Verba. To je dovoljno da se odbrani u slučaju da ga neko napadne iz vazduha ili da se suprotstavi manjoj prijetnji na površini, ali nema krstareće rakete, nema torpeda, nema ništa što bi jednog admirala nateralo da kaže ovo je udarna pesnica. Ipak, strah koji ovaj brod izaziva nema veze sa onim što može da uništi. Strah dolazi od onoga što može da otkrije. A šta se tačno dogodilo na severu? Hronologija jednog upada, da vidimo. Vratimo se na maj.
NATO mjesecima planirao ove vežbe. Zvanični naziv, prema izvorima koji su izašli u javnost, variraju zavisno od toga ko u čemu izveštava, ali suština je ista. Najveća pomorska demonstracija sile u vodama iznad arktičkog kruga u posljednjih 10 godina. Norveška je pružila logističku podršku. Njeni fjordovi su postali baza za podmornice. Njene vazdušne luke su primile lovce iz više zemalja. Amerikanci su, kako prenose nekoliko vojnih portala, doveli svoje najmodernije avione za elektronsko ratovanje. Britanci su insistirali da njihov nosač aviona HMS Prince of Walesa bude centralna tačka vežbe. Nemci su poslali fregate koje su tek izašle iz remonta. Francuzi su rasporedili svoje podmornice na ključnim pozicijama. Sve je išlo po planu. Prvog dana vežbe, 19. maja, brodovi su zauzeli svoje položaje. Formacija je bila široka. Pokrivala je ogroman deo Severnog Atlantika. Cilj je bio vežbati odbranu od napada iz vazduha sa površine i ispod površine. Vežbali su zajedničko dejstvo, kako američki avion može da navede britanski nosač na cilj, kako nemačka fregata može da štiti holandsku podmornicu. Treći dan, nešto se promenilo. Radari su uhvatili kontakt. Prvo su pomislili da je to neki trgovački brod. Međunarodni putevi su blizu, te vode su prometne, ali signal nije ličio na trgovački brod. Nije imao standardne transpondere koje civilni brodovi moraju da uključe, ili ih je imao uključene, ali su pokazali lažne podatke. Kontakt se približavao. I tada su ga identifikovali. Juri Ivanov, ruski brod za elektronsko izviđanje, i nije bio na ivici vežbe, daleko, gdje bi to bilo očekivano. Bio je unutra, u samom srcu NATO formacije. Prema pisanju kineske publikacije Sohu, čiji je člana kasnije preneo i ruski Federal Press, NATO je bio potpuno iznenađen. Nisu očekivali da će se bilo koji ruski brod usuditi da uđe u područje gdje je 9 članica saveza rasporedilo svoje najbolje snage. Nisu očekivali da će ići toliko duboko, ali ušao je. Reakcija je bila trenutna. Nemačke fregate su promenile kurs. Britanski nosač aviona Prince of Walesa podigao dodatne lovce u vazduh. Američki, francuski i kanadski avioni već su bili u vazduhu, ali su sada preusmjereni da kruže neposredno iznad ruskog broda. Podmornice su dobile naređenje da prate svaki njegov pokret. Holandske, nemačke, norveške, sve su se okrenulo ka njemu. Na licu mesta stvorila se flota unutar flote. Jedan brod okružen sa skoro 20 najmodernijih ratnih plovila i aviona NATO saveza, i Juri Ivanov je nastavio da plovi. Kako navode, nije ubrzao, nije usporio, nije promenio kurs, nije odgovorio na pozive, plovio je svojim tempom, tačno kuda je planirano, kao da 9 ratnih mornarica nije postojalo oko njega. A ko je koga pokušavao da zastraši i zašto nije uspelo, da vidimo. U trenutku kada su NATO snage shvatile da Juri Ivanov ne namerava da se povuče, usledio drugi potez, psihološki pritisak. Zapadne komande su računali na nešto. Računali su da će prizor tolikog broja ratnih brodova, aviona i podmornica, svi naoružani do zuba, svi spremni za borbu, biti dovoljan da se ruski brod jednostavno okrene i ode. To je klasična taktika. Pokažeš mišiće, neprijatelj proceni da nema šanse i povuče se, ali ovoga puta nije funkcionisalo. Prema izvještajima koji su kasnije objavljeni, Juri Ivanov nije pokazao nijedan znak uznemirnosti, nije menjao brzinu, nije slao signale za pomoć, nije podizao zastave za predaju, čak nije ni pokušavao da komunicira sa brodovima koji su ga pratili. Za posmatrače na zapadnim fregatama to je bilo zbunjujuće. Obično, kada se dva protivnička broda nađu u blizini, postoji neka vrsta komunikacije, čak i ako je hladna, čak i ako je formalna, javiš se, kažeš ko si, kuda ideš, šta hoćeš. Juri Ivanov je ćutao. I ta tišina je na neki način bila glasnija od bilo kakve prijetnje, jer kada neko uđe u centar najveće vojne vežbe na svetu i onda jednostavno nastavi da plovi kao da se ništa ne dešava, to nije zezanje, to je poruka. A poruka je glasila, ne bojimo vas se. Zapadni posmatrači su, prema rečima kineskih analitičara, priznali nešto veoma neprijatno. Priznali su da se NATO uspavljuje, da su postali toliko
navikli na to da su ti koji diktiraju pravila na moru, da više ne računaju na mogućnost da neko jednostavno odbije da ih se uplaši. Jer hajde da budemo realni. Šta je NATO trebalo da uradi? Da puca na ruski brod u međunarodnim vodama? To bi bio rat. Da mu blokira put? To bi bilo piraterstvo po međunarodnom pravu. Da ga ošteti? Isto. Jedino što su mogli jeste da ga prate i to su radili, ali praćenje nije isto što i kontrola. Pratio si ga, ali nisi mogao da ga zaustaviš. Pratio si ga, ali on je dalje plovio gdje je hteo. Pratio si ga, ali je on i dalje snimao sve što si radio. Hajde sada da budemo potpuno precizni. Šta jedan ovakav brod za elektronsko izviđanje može, a šta ne može da uradi tokom jedne vežbe? Počnemo sa onim što je sigurno. Juri Ivanov može da presretne komunikaciju, to znači radio talase. Kada zapovednik nemačke fregate razgovara sa zapovednikom holandske podmornice, taj razgovor putuje kroz vazduh ili kroz satelit. Ako nije šifrovan dovoljno jako, ruski brod može da ga čuje. Ali hajde da ne pretjerujemo. Najveći deo vojne komunikacije danas je šifrovan. Ne može bilo ko da uključi radio i čuje šta NATO planira. To nije film iz 80-ih. Ono što Juri Ivanov zaista može jeste da analizira obrasce. Na primjer, kada nemački radar počne da emituje signal na određenoj frekvenciji, ruski brod beleži tu frekvenciju. Posle nekoliko dana on može da zna tačno koji radar koristi koje frekvencije u koje doba dana. Može da zna kako se taj radar ponaša kada skenira horizont, a kako kada prati konkretnu metu. To se zove elektronska inteligencija, ELINT. I to je zlatni rudnik. Zašto? Zato što u pravom ratu, ako znaš na kojoj frekvenciji neprijateljski radar radi, možeš da mu pošalješ signal koji će ga oslepeti. Možeš da mu ometaš prijem toliko dugo da tvoje rakete prođu neprimećenje. Možeš da lažiraš metu, da ga nateraš da juri oblak dima dok ti zaobilaziš sa druge strane. Drugim rečima, Juri Ivanov nije došao da ukrade tajne današnjice, došao je da pripremi teren za sutra i ne samo to. Ovakvi brodovi su također specijalizovani za mapiranje podmorskih kablova. To zvuči kao dosadna tehnička stvar, ali zapravo je ključ celokupne globalne ekonomije. Svi podaci, od bankarskih transakcija do telefonskih razgovora do vojnih naređenja, putuju kroz optičke kablove na dnu okeana. Ko zna gdje su ti kablovi, ko zna kako da ih presretne ili preseče, taj drži svet za grlo. Zapadni vojni analitičari iz Londona godinama upozoravaju da Rusija mapira te kablove, a brodovi poput Jurija Ivanova su idealni za to. Plove polako, skeniraju dno, beleže koordinate. I sada zamislite, taj isti brod uđe u NATO vežbu, dok svi gledaju njega, dok svi prate njegove antene i kupole. Ko primećuje da li je spustio neki manji uređaj u vodu? Ko primećuje da li je njegov radar na određenoj frekvenciji zapravo nešto skenira na dnu, a ne u vazduhu? To je suština ovakvih misija. Ne ono što vidiš, ono što ne vidiš. Dalje, kineska publikacija Sohu nije samo prenijela vest o upadu ruskog broda, dodala je nešto svoje, upozorenje. Citirajući sopstvene vojne analitičare, Sohu je objavio da će ovakvi incidenti na Arktiku i Severnom Atlantiku postojati sve češći i da svi treba da budu spremni. Zašto Kina uopšte komentariše ono što se dešava između Rusije i NATO-a na drugom kraju sveta? Zato što Kina ima svoj interes na Arktiku. Peking sebe naziva bliskoistočnom državom. Iako nema teritoriju na Arktiku, ima ekonomske interese. Kineski brodovi već plove severnim morskim putem, koji postaje sve dostupniji kako se led topi. Taj put skraćuje transport iz Azije u Europu za 40% u odnosu na Suetski kanal. Također, kada Kina bude željela da pošalje svoj izviđački brod u blizinu recimo američkih vežbi na Filipinima ili Južnom Kineskom moru, znaće šta da očekuje. Znaće da Zapad neće pucati. Znaće da Zapad može samo da preti. Znaće da je međunarodno pravo na njihovoj strani. To je ono što se zove promjena ravnoteže snaga. I to se ne dešava preko noći. Dešava se ovako, jednim brodom, jednom vežbom, jednom tišinom koja je glasnija od bilo koje eksplozije. A šta sledi? Sledi više ovakvih incidenata, ne zato što Rusija želi rat, zato što Rusija želi da pokaže da ne beži
i NATO će morati da se navikne na novu realnost. Više nisu sami na moru, neko drugi je došao i ne namerava da ode. Arktik postaje sve važniji. Kako se led topi, otvaraju se novi plovni putevi. Severni morski put koji povezuje Atlantik i Pacifik preko vrha Rusije postaje sve dostupniji. Kinezi već plove njime, Rusi ga čuvaju, a Amerikanci i njihovi saveznici pokušavaju da se ubace. To nije samo vojna trka, to je ekonomska trka. Onaj ko kontroliše puteve, kontroliše trgovinu. Onaj ko kontroliše trgovinu, kontroliše bogatstvo. Juri Ivanov je mali deo te velike slike, ali njegov upad u NATO vežbu bio je kao prvozvono, ono koje se ne čuje uvek, ali oni koji znaju da slušaju, čuli su ga. I zato kineski novinari kažu spremite se, ne zato što znaju nešto što mi ne znamo, zato što gledaju istu sliku i vide ono što mnogi ne žele da vide. Svet se menja i menja se na severu, u ledu, u hladnoj vodi između Norveške i Rusije. I dok vi ovo slušate, dragi gledaoci, negde tamo, neki drugi brod već plovi ka nekoj drugoj vežbi i neko već gleda u svoj radar i pita se da li je ovo samo izviđanje ili je ovo početak nečeg većeg. Odgovor na to pitanje niko ne zna, ali ono što se zna jeste ovo. Onaj ko prvi trepne, izgubio je i do sada niko nije trepnuo. Hvala na pažnji.